Guys. Guys. Sekarang kayo guys, meron pa tama tayo YouTube guys. Follow na lang guys at mag-share sa amin dito guys. Comment na lang sa dulo guys. Mga shout out natin guys. Yung mga solid supporter natin guys. Ito yung alagaan ko guys. Guys. Ang tawag pala natin guys yung tawag nila guys. Kung wala lang laman guys, lagyan natin guys. Kasi dito ang baho guys sa trabaho ko guys. Sa trabahoan ko. Ito yung sa taas guys. Doon ito sa taas guys. Doon. Sa may pan guys. Yun yung Sandanas building guys. Shout out pala sa solid supporter natin guys. Sa lahat guys. Ito naman tayo guys. Good morning po sa lahat guys. Ito guys. Dito guys, bukid to dito guys. Kasangan yung palibot guys. Lagyan ng baboy guys. Guys. Dali lang lumaki itong mga alaga ko guys. Kasi anong yung baho guys.